L'Afrique fait pleurer ses enfants. Oui, maman, l'Afrique noire fait pleurer ses enfants. Oui, maman, oui, l'Afrique fait pleurer ses enfants. Oui, maman, l'Afrique noire fait pleurer ses enfants. Il se passe quelque chose d'hostile à l'unité des Africains. Et celle-ci ne fait pas la fierté des non africains. Le continent qui devait enseigner la sagesse au reste du monde est infecté par les démons et la discrimination des touches. Oui, maman, oui, l'Afrique fait pleurer ses enfants. Oui, maman, l'Afrique noire fait pleurer ses enfants. Quelque part dans ce monde, nous sommes ridiculisés en ces termes. La patrie du noir n'est pas ici, les gars, veillez pour retourner. Et pourtant, en Afrique, les Africains ne sont pas en sécurité. Oui, maman, l'Afrique noire fait pleurer ses enfants. Moi, j'ai vu une femme noire pleurer son fils noir, malmené par des policiers noirs, sur une terre habitée par des noirs à cause des problèmes de liberté. C'est là la pleine du développement de notre chère Afrique. Oui, maman, l'Afrique noire manque de solidarité. Oui, maman, oui, l'Afrique fait pleurer ses enfants. Il se passe quelque chose d'hostile à l'évolution africaine. C'est la confiscation des libertés par un réseau de ravisseurs. Un réseau de ravisseurs travaillant pour les comptes de Babylone. Oui, maman, l'Afrique noire fait pleurer ses enfants. Quelque part dans ce monde, nous sommes rapatriés en ces termes. La patrie du noir n'est pas ici, les gars, veillez pour retourner. Et pourtant, chez nous, en Afrique, on nous expulse comme des chiens enragés. Oui, maman, l'Afrique noire fait pleurer ses enfants. Regardez ces images qui nous viennent de part et d'autre de l'Afrique. Celles-ci ne font pas la fierté des non-dignes du non-africains. Malgré la création d'organisations dites de l'unité. Oui, maman, l'Afrique noire fait pleurer ses enfants. Manden cɛ ani manden muso muru ni karamɔgɔ somaw ni donso aw minnu bɛ manden kɔnɔ ani aw minnu bɛ manden kɔkan k'aw bɛɛ lajɛlen fo émission kolonkalani an bɛna daminɛ manden cɛ ani manden muso
k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw barikada kuma kelen kana balaba CMCR donc association créera papier sɔrɔla donc CMCR an bɛɛ jɛ don faso baara don i y'a faamu collectif des Maliens pour le changement et renouveau donc k'aw bɛɛ lajɛlen fo manden cɛ ni manden muso émission kulonkalani an bɛna daminɛ bi émission an fréquentelen don Mali radio so bɛɛ la région bɛɛ radio so a n'aw kɔkanmɔgɔ an fréquentelen don aw bɛɛ lajɛlen ka radio so la bi émission tɔgɔ o denbaya n'o bonya bi ta o bɛɛ talen don k'o da link ma n'o ye Malika ye ni émission tɔgɔ ko Malika ni ye Malika ka émission ye donc bi kulonkalani o denba jala n'o denfa jala o bɛɛ talen k'o di Malika ma donc ni vidéo tɔgɔ ko Malika ni vidéo tɔgɔ ko links ni vidéo tɔgɔ ko furufurutigi ni vidéo tɔgɔ ko kalamaba ni vidéo tɔgɔ ko tiɲɛtigi ni vidéo tɔgɔ ko yɛlɛmabali ni vidéo tɔgɔ ko kankelentigi Malika ni y'i ka vidéo ye manden cɛ ni manden muso moro ni karamɔgɔ an bɛ a daminɛ jumɛn na dossier fɔlɔ bɛɛ ka nin partager vidéo in kuma daminɛ n'a sera 20 minutes la a b'a fɔ ɲɛna bi n bɛ caméra la n b'a lajɛ n bɛ écran lajɛ n'a sera 20 minutes la a b'a fɔ ɲɛna bi nin bɛ ta ka di jɔnni ma fɔlɔ nin kuma fɔlɔ Bandaw de bɛ wele nin na n'o ye président de la transition ye Bandaw ani Goyita donc a bɛ nin vidéo partager fo Bandaw k'a lamɛn a bɛ nin vidéo partager fo Goyita k'a lamɛn nin vidéo bɛ partager fo palais kɔnɔ wa Bandaw ne ka vidéo dɛ i b'a lamɛn koyi hali n'i m'a lamɛn i ka secrétaire b'a lamɛn n'i m'a lamɛn i muso b'a lamɛn n'i m'a lamɛn i den b'a lamɛn n'i m'a lamɛn i baaraɲɔgɔn dɔ b'a lamɛn n'i m'a lamɛn i teri dɔ b'a lamɛn a diyara a ma diya i ye vidéo in bɛ lamɛn wa a diyara a ma diya i ye i tulo bɛ don vidéo in na Goyita a diyara a ma diya i ye i tulo bɛ don nin na koyi i y'a faamuya wa Goyita ministre aw bɛɛ aw fɛn o fɛn ye coup d'état kɛ o aw taara mun wele ka na Bandaw mun bɛ fanga la mun tɛ fanga la bɛɛ bɛ ne ka vidéo lamɛn i seko t'a la donc a bɛ i ko tile de i seko t'a la tile tɛ dugu si to i fa k'a ka dɔgɔ i y'a faamuya wa Bandaw ne ko Bandaw an bɛna kuma dɔ fɔ pereperelatigɛla fɔlɔ ko e bɛna discours kɛ maliden bɛɛ taara si a ɲɛna k'e bɛna discours kɛ maliden bɛɛ sara si a ɲɛna k'e bɛna ka n'i adresser i ka peuple la maliden bɛɛ taara ka taa si a ɲɛna o la o foyi yɛrɛ ma digi ne la Bandaw est ce que e yɛrɛ ka discours don Bandaw est ce que e discours kɛ Bandaw est ce que mun sɛbɛnna e don fɔlɔ parce que de un d'abord e Bandaw e ye sɔrɔdasi de ye Bandaw ye sɔrɔdasi wa Bandaw président de ni mɔgɔ ta ye Daka e de ta ye Daka ye i ka président a balila i la koyi a balila a balili muso la a balili den na a balila i tonton na a balili i faw la a balila aw ka dugulamɔgɔ la a balila hali i siya bɛɛ la e ka masakɛ a balila i baarakɛɲɔgɔn kɔrɔ bɛɛ la ok ni mɔgɔ ka président ye Daka ye e de ka président ye Daka ye Daka sa tɛ Bandaw e ka président ye Daka ye e taara wele ka na Bandaw sɔrɔdasi ka kɛ fanga la Bandaw fɛn fila de don ni sɔrɔdasi kɛra fanga la i b'a dɔn fɔlɔfɔlɔ min ye a bandiya de bɛ ban ni sɔrɔdasi kɛra fanga la suyɛni de bɛ ban ni sɔrɔdasi kɛra fanga la o de b'a jira ko mɔgɔw b'u jigi da fanga kan o pereperelatigɛ ye jumɛn Bandaw bandiw tɛ se ka caya ka sɔrɔdasi to fanga la Bandaw Goyita ni bandi cayara ka sɔrɔdasi kɛ fanga la alors que i n'u jɛma kan tɛ donc a bɛ yira i la i ka fanga man ɲi i y'o faamu Côte d'Ivoire i y'o faamu John Pololo Côte d'Ivoire bandiw tun bɛ fanga la ka Houphouët-Boigny to fanga la bandiw tun bɛ John Pololo tun bɛ Zagazaga tun bɛ yen i y'o faamuya wa Petit Buguniga tun bɛ yen Buguniga tun bɛ yen Zagazaga tun bɛ yen Pololo tun bɛ yen i y'o faamuya wa Zoro o y'a sɔrɔ film dɔ bɛ bɔ i y'a faamuya wa américain ka film dɔ tun bɛ bɔ acteur tun tɔgɔ ko Zero tu vois muru tun b'a bolo f'a bɛ Zero kɛ mɔgɔ kan Côte d'Ivoire bandi dɔ fana tun bɛ yen ko Zero i y'a faamuya wa Buguniga tun bɛ yen Zagazaga tun bɛ yen i y'a faamuya Pololo tun bɛ yen u bɛ don sugu kɔnɔ Pololo bɛ don sugu kɔnɔ i y'a faamuya wa a bɛ tagama u bɛ sugu cɛ tigɛ mɔgɔw b'u ka wari bila a kɔnɔ a bɛ tɛmɛ i n'a fɔ espagnol ka bandibaw b'a kɛ cogo min na mais a ta Rebelle Gueye kelen ka Rebelle Gueye nalen fanga la a ye mun fɔ ale Gueye de bɛ fanga la bandi ale tɛ se ka kɛ fanga la bandi ka kɛ fanga la ale tɛ se ka tɔgɔ sɔrɔ bandi ka tɔgɔ sɔrɔ a ye mun kɛ a m'a yira ko Pololo tɛ jinɛ ye wɔkulɔ tɛ u ma taa marifa cɛla ka faga u y'a faga i y'a faamu parce que bandi mun kun don Houphouët-Boigny ka bandi dɔ kun don bandi mun kun don Houphouët-Boigny nin de kun kelen i y'a faamuya wa parce que i y'a faamu bandi ba jamana kɔnɔ ka tɔgɔ sɔrɔ ka jamu sɔrɔ k'i sago kɛ ka sɔrɔ i ni état man di o tɛ se ka kɛ i y'a faamuya wa mais attends Gueye nana fanga la a y'a bɛɛ faga a ma minnu faga a y'olu bɛɛ minɛ mais e nana fanga la Bandaw ok y a pas de problème mais mun de kɛlen don fɔlɔ de un d'abord i ka discours in échouera koyi i b'a dɔn a échouera mun na c'est pas parce que a nana réseau sanfɛ o ma k'a échoué wagati ye dɛ c'est pas à cause de ça a échouera ka da ko fɔlɔfɔlɔ mun kan ne bɛ n'o de f'i ɲɛna fɔlɔ o de ye n'a sɔrɔ i y'a sɛbɛnɛ n'a sɔrɔ e de Bandaw de y'a sɛbɛn n'a sɔrɔ e Bandaw de ka discours kɛra écrit mais Bandaw i tigɛra an na mais Bandaw y'an bɛɛ neni mais Bandaw n'a sɔrɔ e ta don
banda ne be ɲininka est ce que hali réseau b'aw ka dugu la réseau t'aw ka dugu la n'a b'aw ka dugu la fana ne be ɲininka jɔn aw ka dugu la mɔgɔ joli bɛ Facebook dɔn aw ka dugu la mɔgɔ n'u ye Facebook dɔn mɔgɔ joli kalannen don aw ka dugu la bandaw n y'o faamuya wa san ok mais attends san n'i taara tinɛni mɔgɔ joli kalannen don tinɛni mɔgɔ joli bɛ Facebook ka tinɛni dorona mɔgɔ joli kalannen don dorona mɔgɔ joli bɛ Facebook ka dorona fiyon ka joli bɛ yen n'o bɛ se ka Facebook yɛrɛ dɔn jango ka taa écriture kalan a mantura ka joli b'a dɔn mazanku o mɔgɔ joli b'a dɔn promu ka mɔgɔ joli bɛ yen n'olu kalannen don promu ka mɔgɔ joli bɛ yen n'olu bɛ Facebook kan an bandaw an je quoi mɔgɔ joli b'a ka ɲi an ngurala ka mɔgɔ joli b'a ka ɲi kayi i y'a faamuya wa kayi wuladugu mɔgɔ joli bɛ yen n'olu bɛ Facebook kalama mais o tuma na dugulamɔgɔ bɛ se ka t'i adressé olu la Facebook kan e bɛ t'i adressé dugulamɔgɔw la sɛbɛnni de la jamana fanba ma kalan masakɛ ka kuma bɛna kɛ sɛbɛnni ye mais bandaw non nin tɛ se ka k'i ta ye e ta tɛ nin ye non bandaw e tɛ se ka nin kɛ diɲɛ kɔnɔ n'i ye nin kɛ i m'a ɲɔgɔn erreur kɛ diɲɛ kɔnɔ bandaw n'i ye nin kɛ hali n'i ye baara kɛ ni min farati a bɛ i ko examen de koyi ne nin i y'a faamuya wa i y'a c'est à dire examen la i y'o faamuya wa matière dɔw de bɛ yen minnu nɔti ka ca nin bɛ i ko mathématique de nin bɛ i ko mati quoi mati la nin ye zéro de koyi madaw parce que e bɛ se ka na kɛ président ye cogo di jamana fanba ma kalan i y'o faamuya wa jamana fanba ma kalan burusi kɔnɔnaw bɛ yen farabugu ninnu bɛ yen i y'o faamuya o mɔgɔw est ce que farabugukaw kalannen de don wa farabugu mɔgɔ kalannen man ca i y'o faamuya wa han masina mɔgɔ kalannen man ca dogo feere mɔgɔ kalannen man ca surukuforo mɔgɔ kalannen man ca i y'o faamuya Mopti Gawo Kidal mais e bɛ se ka n'i ka discours mɔgɔw b'u sigi k'e kɔnɔ ko e bɛ na sɛbɛnni kɛ ko parce que ko e ka fɛn échouera o bɛ se ka kɛ mun ye ko parce que ko sujet bɔra sujet de don et puis hali n'i b'o kɛ mun na i m'a kɛ bamanankan na bandaw nin tɛ se ka kɛ dɛ ala kana to nin ka kɛ tiɲɛ ye dɛ nin tɛ se ka kɛ tiɲɛ ye dɛ e bɛ se k'i adressé jamana mɔgɔw la Facebook kan Facebook nana kuma jumɛn o kuma na k'e to Musa Tarawele ko kuma na Musa Tarawele tun bɛ se k'i adressé mɔgɔw la ni sɛbɛnni ye han Musa Tarawele bɛ se ka bɔ cogo di k'a b'i adressé mɔgɔw la o kuma na Mali e sigilen don Bamakɔ de kunna ou bien e sigilen don commune 1 wa commune 2 e sigilen don tɛ maliden bɛɛ de kunna maliden fanba ma kalan i kana se k'a fɔ hali tubabu e kana bɔ ka kuma tubabukan yɛrɛ la k'o sɛbɛn mais o kuma Facebook kuma na e tun tɛ se ka kɛ masakɛ ni Facebook yanni Facebook kana mɔgɔw m'u ka jamana jɔ. Non, bandaw non. Fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ fo o. Non, nin tɛ se ka kɛ bandaw ka sɛbɛn. Bandaw tɛ se ka sɔn i ma diɲɛ kɔnɔ. I y'o faamuya i bɛ bɔ de i b'i adressé mɔgɔw la. I kan ka kuma min fɔ hali n'a bɔra tubabukan na i t'i adressé mɔgɔw la bamanankan na mun na. Non, bandaw non. N tɛ sɔn i ma. I y'o faamuya wa? Non, o tɛ se ka kɛ o bandaw. E tɛ se ka bɔ diɲɛ kɔnɔ e k'i sigi ko e b'i adressé malidenw na Facebook sanfɛ sɛbɛnni na. I y'a faamuya k'aw ka page la mɔgɔ joli mago bɛ Facebook la i y'a faamuya ORTM bɛ se ka dɛsɛ ka t'o bɔ ORTM bɛ dɛsɛ ka taa jɔ ORTM na ORTM mɔgɔ n bɛ tiɲɛ dɔ fɔ aw ɲɛna aw bɛ ka ko min kɛ nin a tɛ fɛnɛ français minnu minɛna ni français minnu minɛna Mali la ni sanu ye aw b'o image de bɔ aw b'olu de interviewer aw b'o kuma de fɔ an tɛ jahili denya la dɛ aw b'o de fɔ dɛ aw tɛ se k'aw ban k'o fɔ France 24 ma nin fɔ diɲɛ na bɛɛ i y'a faamuya wa u ka BFM olu ma nin fɔ diɲɛ na France 24 ma nin fɔ TV5 ma nin fɔ jamana wɛrɛ i y'a faamuya wa chaîne de bɛ ka nin fɔ mais pourquoi ORTM tɛ nin fɔ aw t'a fɔ aw bɛɛ y'a français den kelenw de ye aw bɛ nin de fɔ pourquoi o tɛ médiatiser Fransi surasi minnu minɛna ni sanu ye u ka nkalon tigɛ Mali douaniers ye ni douaniers ma baara kɛ an bɛ jugu la n'u ye baara ɲuman kɛ o tɛ se ka don jamanadenw tulo la n'u ye nin ɲɔgɔnna minɛ u mana juin minɛ aw bɛ bɔ kule la fan bɛɛ fɛ i y'a faamuya wa Seyidu Tarawele bamanan wa n t'a dɔn radio privé ni mɔgɔ ninnu minnu bɛ journal kalan bamanankan na aw de bɛ kule dɛ i y'a faamuya wa douaniers ka ɲɛmɔgɔ nana kaba nana douaniers kan ka fo drogue yanba ok sanu ka bon n'o bɛɛ ye drogue yanba u y'olu minɛ u dontɔ i y'a faamuya wa Corno e yɛrɛ Corno i bɛ t'u ɲininka dɛ douaniers minnu ye Corno ouverture média douaniers minnu ye i y'a faamuya wa français minɛ ni sanu bɔtɔ ye Mali kɔnɔ a kilo caman i bɛ t'olu ɲininka ok yan'a ka taa fɔ ko mobiliba dɔ tiɲɛna dɛ camion filɛ nin dɛ pinɛ kɔnɔ dɛ drogue de tun bɛ yen dɛ mobili binna pont kɔnɔ dɛ nin ka bon n'o bɛɛ ouverture média aw tun bɛ nin de fɔ aw bɛ taa nin de interview la a diyara mɔgɔ aw tun bɛ nin de ɲini k'o dɔn ouverture média Corno ok i y'o faamuya wa Fransi surasiw minɛna ni sanu ye aéroport la kuma tɛmɛn'o kan
Arasibati i nafiki de e m'a fɔ ko sanu tɛ nord la e m'a fɔ ko foyi tɛ nord la Arasibati e m'a fɔ ko sanu tɛ nord la ko pétrole tɛ jama tɛ ko foyi tɛ cɛncɛn kɔ Arasibati mais e ta an bɛ na donc français minnu minɛna ni sanu ye o sanuko in bɛ cogo di o kuma u nana n'a sanu ya sanu in bɔra min a bɔra Bamakɔ de ya a bɔra Segu de ya a bɔra Kayi ya a bɔra Sikaso de ya sanu bɔra min Kulukoro wa sanu bɔra min Mopti ya a bɔra min Tɔnbukutu tɛ a bɔra min Gao Kidal e mun ko sanu tɛ Ala kana to sanu ni pétrole ka ye nord la e ka tila ka n'i sigi k'i bɛ hɔrɔn ko kuma fɔ anw ɲɛna Arasibati cɛ i tɛ maloya dɔɔni a ye kɛri bila dɛ ko ka to k'a fɔ ko ka kɛri bila s'il vous plaît minnu tulo bɛ n kana n'aw bɛ se ka kɛri bila quoi y'o faamu n bandaw ko e bɛ n'i adressé i ka jamana kɔnɔ mɔgɔw la ko e bɛ n'i adressé que président bɛna discours kala jamana kɔnɔ ko président bɛna dalakan fɔ jamana kɔnɔ ko président bɛna faso kuma fɔ ko président bɛna jamana kuma fɔ président kura in nalen mun bɛna bɛɛ hakili sigi président kura nalen mun bɛna élection ko sigi sen kan président kura nalen mun bɛna suyɛni ko ban président kura nalen mun bɛna waridunnaw minɛ président kura nalen walasa an ka se ka nin fiyɛ président kura nalen mun bɛna kidalikaw hakili sigi président kura nalen mun bɛna maliyɛnw jigi da kidali kan masakɛ kura nalen mun bɛna gawukaw hakili sigi masakɛ kura nalen mun bɛna sɔrɔdasi faga ban farasiw fagali ban masakɛ kura nalen mun bɛna y'a fɔ Mopti ka na santiri Mopti ka n'o kɛlɛ ban segukaw jigi ka fa i y'a faamuya wa Kulukorokaw ka taa sɛnɛ kɛ segukaw jigi ka fa Sikasokaw ka mɔni kɛ i y'o fɔ Kayikaw ka bagan mara masakɛ kɔkamɔgɔw hakili ka sigi bɛɛ jigi ka da faso kan ko masakɛ kura dɔ nana ko n bandaw k'a tɛ ɲagamini fɛ n bandaw a tɛ suyɛni fɛ bandaw a tɛ i y'a faamuya k'o dɔnna ni démissionni ye o bandaw k'o bɛna ka ni hakili ko o bɛna jama hakili sigi o bandaw k'a yira faso la minnu ma kalan k'aw nin tɛ fasoko la minnu ma kalan k'aw da tɛ fasoko la minnu ma kalan k'aw tɛ maliyɛn ye minnu ma kalan ko olu ka n'u jigi da ale kan minnu ma kalan k'ale bandaw mago t'olu la burusikɔnɔkaw ale mago t'olu la sɛnɛkɛlaw ale t'olu dɔn minnu ma taa ekɔli la k'ale t'olu ka masakɛ ye minnu ma taa ekɔli la k'olu da t'a la k'a tɛ kunfinw ka masakɛ a mago tɛ kunfinw na bandaw ka na sɛbɛnni kɛ o ka bila Facebook kan ko bandaw y'i adressé mɔgɔw la ni bandaw y'i adressé ni sɛbɛnni ye minnu ma kalan o kɔrɔ tɛ bandaw mago t'olu la minnu ma kalan o kɔrɔ bandaw t'olu ka faama ye minnu ma kalan o kɔrɔ tɛ bandaw y'olu bɔ malidenya la minnu ma kalan o kɔrɔ tɛ ko bandaw y'olu tɔgɔ jɔsi minnu ma kalan o kɔrɔ tɛ k'olu ka n'u jigi da bandaw kan o tuma na bandaw ye masakɛ Bamakɔ masakɛ de bandaw ye Katikaw ka masakɛ de bandaw ye intellectuels ka masakɛ de bandaw ye minnu taara école la olu ka masakɛ de bandaw ye minnu bɛ se ka sɛbɛnni kɛ olu ka masakɛ de bandaw ye minnu bɛ se ka kalan kɛ olu ka masakɛ de bandaw ye Facebook masakɛ de bandaw ye WhatsApp masakɛ de bandaw ye Imo masakɛ de bandaw ye masakɛ jumɛn malidenw minnu kalanna dun bandaw Ala kana nin kɛ dɛ nin tɛ se ka kɛ bandaw nin tɛ se ka kɛ diɲɛ kɔnɔ o kelen ni bandaw n bɛna kuma dɔ fɔ n t'a dɔn n'a bɛ fɔ masakɛ ma o tɛ diya i la koyi o tɛ ɲɛ koyi nin tɛ diya i la dɛ nin tɛ diya i la koyi bandaw nin ye dabiri ni point com ye wa i tɛ nin dabiri an da la koyi n t'a dɔn n'i bɛna gifle filanan kɛ ko fila parce que i delila ka nin gifle koyi m'a dɔn i bɛna filanan ni sabanan n kɔni t'a dɔn n'i bɛna o kɛ mais an fana kɔrɔbayara dɛ fasoko de don dɛ fɔlɔ y'an bugɔ o y'a sɔrɔ i tɛ fasoko ye dɛ o tun tɛ fasoko ye i y'a faamu ne tɛ bɔ i ka yen bugɔ mais zen ta ye fasoko ye n'i nana faso kunna n bɛ fasoko kuma f'i ye kana da gifle ma n pɔnte tiɲɛ de bɛ f'i ɲɛna i tɛ se ka na diɲɛ kɔnɔ k'i b'i adressé an na i y'a faamu wa ni sɛbɛnni ye bandaw o tɛ diya i la o tɛ bɛn i jo t'a la ok i bɛ bɔ i b'a kala tubabukan na n'a y'i diya a kala tubabukan na n'a y'i diya a kala bamanankan na mais sɛbɛnni kɔni bandaw minnu ma kalan i y'olu bɔ masakɛya la wa bandaw an b'o fɔ para ok o RTM a ye taa dɛ sanuko in français ka sɔrɔsiw minɛna ni sanu min a ka na n'a dossier ye dɛ aw ta tɛ se ka taa kɛ balontaninw bɔli aw ta tɛ se ka taa kɛ i y'a faamuya wa Moriba Yasa dɔ ni tɛgɛrɛ kulonkɛ ye faso ko dossier an tɛ ko patapata kan na dɛ ok Goyita ne bɛ fɛ k'e ɲininka Goyita an bɛ wagati min na bi o defani dan tɛ e ta ye sa wa Goyita i b'a dɔn n bɛna kuma dɔ f'i ɲɛna i t'a lajɛ sa e Goyita e ye jeune ye fiɲɛ bɛ nun na e n'i ka mɔgɔw Goyita bandiko in bɛ cogo di Mali kɔnɔ
aw bi se k'aw kale surtout bandaw yɔrɔ aw b'a dɔn bandaw mago tɛ 31 na bandaw ko mago tɛ 31 kɛ bandaw ne kɔni b'i fɛ k'a fɔ ko couvre-feu Mali ne b'i fɛ o la koyi wa kɔ ka mɔgɔ bɛɛ b'i fɛ ni mun ko coronavirus tɛ tiɲɛ n'a y'o fa faga o bɛ da la ni mun ko coronavirus tɛ tiɲɛ n'a y'o ba faga o bɛ da la i y'a faamu wa coronavirus i y'o mun kɛ k'a fɔ maliden bɛɛ ka don Mali man wusa ni jamana tɔw ye Burukinabew y'u ka couvre-feu kɛ Sénégal y'a kɛ Mauritanie y'a kɛ Guinée y'a kɛ Côte d'Ivoire y'a kɛ diɲɛ farafinna dugu bɛɛ y'o kɛ Mali m'a kɛ mɔgɔ miliyɔn taara duroko ɲɔgɔn na n y'o faamuya wa misiri ma datugu sugu ma datugu dugu tɔw y'u ka jamana tɔw ye sugu datugu ka sugu bɛɛ fura ka sugu bɛɛ pɔmpe i y'a faamu Sénégal jamana tɔw ye hali mɔgɔw donni dabila mɔgɔ 5 kari bonyana togo togo a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 5 kan tɔw y'o bɛɛ kɛ ka kalo damadɔ k'a la Mali ma foyi kɛ diyagoya ni corona ye tiɲɛ a bɛ Mali la wa ni corona ye tiɲɛ a remorque fa bɛ Mali la a tɔni bɛ Mali la wa ni corona ye tiɲɛ ye a bɛ yen malidenw n'aw tɛ corona taamasiyɛn dɔn n bɛna fɔ aw ɲɛna bi i sigilen bilahi corona i b'a dɔn ko corona b'aw la mun na i nun tɛ kasa mɛn hali n'i ye parfum fiyɛ i kan i nun tɛ kasa mɛn i nun tɛ kasa mɛn i nɛ a tɛ kɔkɔ dɔn a tɛ sukaro dɔn o kɔrɔ corona b'aw la aw minnu tulo bɛ na Mali la aw b'a dɔn i nun tɛ kasa foyi mɛn i bɛ bɔ ko kalama i bɛ parfum fiyɛ i la bilahi i nun t'a kasa mɛn o kɔrɔ ko corona b'i la i nɛn tɛ gu dɔn o kɔrɔ corona b'i la sukaro bɛ dumuni na kɔgɔ b'a la e t'a dɔn o kɔrɔ a b'aw la koyi n'aw ko tiɲɛ tɛ a dun bɛ yen donc n'a bɛ yen a bɛ furakɛ de ekɔliso datugu n bandaw sugu datugu n bandaw i y'a faamu parce que silamɛ ninnu de nana ne nin ye k'a kɛ i ko corona tɛ tiɲɛ parce que o y'a sɔrɔ u bɛ taa ɲini na silamɛw de nana k'a kɛ i ko corona tɛ tiɲɛ silamɛ ɲɛmɔgɔ ninnu o y'a sɔrɔ u bɛ taa ɲini na i bɛ ka gɛnni bɛ sen na o y'a sɔrɔ u bɛ taa ɲini na i bɛ k'a ka bɔ fanga la o bɛ yen o y'a sɔrɔ u bɛ taa ɲini na députéw b'a dɔn tiɲɛ don ministres b'a dɔn tiɲɛ don opposants b'a dɔn tiɲɛ don diinɛ ɲɛmɔgɔw b'a dɔn tiɲɛ don fantanw taara ɲagami k'u bɛɛ faga i y'o faamuya bana in bɛ yen wa n'a bɛ yen bilahi n'a ma kɛ Mali la o kɔrɔ bana in tɛ tiɲɛ parce que dugu tɔ bɛɛ précaution ɲɛnɛmaw ta hali masque obligatoire o ma kɛ Mali la Mali ka couvre-feu o dana tɔw ta ye 7 mois kɛ Mali ta dana 2 semaines ma u y'o bɛɛ bɔ yen i y'a faamuya ko parce que ko boulangerie tigiw dɛ sugu kɔnɔ mɔgɔw dɛ i y'o fɔ fantanw de balo fantan tɛ jamana tɔw la Mali milliardaire man ca ni jamana in tɔ bɛɛ milliardaire ya mais u y'a kɛ o i y'a faamuya mɔgɔ b'i ka jamana masakɛ sɛbɛ de dɔn bana nana dugu la aw yɛrɛ ɲɛ b'a bana na diɲɛ bɛɛ jamana masakɛw ka nkalon tigɛ ko bana nana a bɛ mun ɲɛ u ye bana nana ko parce que ko fantanw bɛ t'u balo ɲini fantanw i y'o faamuya wa hali ni ala ye diɲɛ bɛɛ d'i ma fɛn mun ɲɔgɔn tɛ o ye kɛnɛya bilahi Mali wari bɛɛ bɛ cɛ k'a di mɔgɔ kelen ma miniti kelen bana b'i ɲinɛ i ka walahi a b'i ɲinɛ wari bɛɛ kɔ miniti kelen bana b'i ɲinɛ miliyari kɔ miniti kelen bana b'i ɲinɛ i ɲinɛ diɲɛ ja bɛɛ kɔ i tɛ foyi ɲini f'i ni i ka kɛnɛya dɔrɔn walahi bana in bɛ yen donc ekɔlisow datugu i y'a faamuya wa couvre-feu ka kɛ i y'o faamu misiri a y'a datugu tɔw m'u ka misiri datugu alikaba misiri bɛ bonya ni alikaba datugura misiri bɛ bonya ni Madina ye a Madina datugura mɔgɔ bɛ kɛ diinɛ fɛ ka magankaw bɔ olu ye alikaba datugu silamɛya yɛrɛ jɔsen dɔ f'i ka taa dugu min na f'i ka taa seli misiri dɔ kɔnɔ o misiri datugura aw ko k'aw ta tɛ datugu i y'o faamuya wa misiriba da ye maga misiri i bɛ jɔ ko 100 de i bɛ seli ko 1000 de kɛ aw ka misiri la ka se ka maga jɔ ko 1 ka se k'o sɔrɔ maga alimami ka bon n'aw ka alimami aw ka alimamiw bato fa i k'i jɔ maga alimami kɔfɛ o ka fisa o y'a fɔ i k'i jɔ aw ka alimami bato fa kɔfɛ ne m'a fɔ ala de y'a fɔ ok i y'a faamuya wa aw ka dugu alimami ɲɛnama o ɲɛnama i ka baro ko fɛ ko f'i ka taa ka t'i jɔ dɔrɔn ka Muhamadu sallallahu alaihi wasallam k'o dayɔrɔ kaburu lajɛ o ka fisa i k'i si bɛɛ kɛ ka baro kɛ aw ka alimami fɛ k'u ye ka photo ta n'u ye donc n'o misiriw sera ka datugu i y'a faamuya aw ta kun an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna wa aw y'o bɛɛ kɛ mun ye aw ta kun Irankaw y'a kɛ silamɛ duguba da ye Iran 100% musulman a tɛ diɲɛ dugu si hali a tɛ Iran a tɛ Magan i y'a faamuya Indonésie a ka Jakarta bɛ bɔ dugu min na olu y'a kɛ aw ta kun ha minnu bɛ ka mɔgɔw faga ko parce que k'u ye Muhamadu dɛsɛ sallallahu alaihi wasallam olu yɛrɛ y'a kɛ i y'a faamu Turkikaw y'a kɛ diɲɛ bɛɛ y'a kɛ aw b'a la k'o tɛ tiɲɛ o tɛ tiɲɛ i y'a faamu maintenant sa mun bɛ fɔ Goyita ne bɛ fɛ k'e Goyita ɲininka bandu
Bandou de taille Bamako, ouvrier de taille Bamako, Bandou de massacre, ouvrier de massacre, Fanga be Bandou de la ouvrier Fanga be Sorachou de la. Ou ni ala tche sorda si Demsanunga Fanga Chokoroba, Kelembo Lunia fait Bandika Sanga Sorodugula. Moi, Mala Morotese Kata Warta, Morotise Kata Warta, Morotise Kata Jobangila, Morotise Kata Ali Orange Moneni, Morotise Kata Yeno. Ok, maintenant, mais attends, Djigibemi, Farabougou, au canal libéré, Kidal canal libéré, et Duguba Konona Fana, Bandi Misenou. Ah, 23 minutes. Ok, merci. Goïta, ni bandia imbese ka tota ketoi. Goïta masque boy nuna koi. Masque boy nuna de. Ye marfa bata ki sigi avion ono te ye marfa bata ki sigi hélico kono te ye marfa bata kata farabugu. Wanye rabe nyini ga sika ka farabugu ko ina de parce que ko farabugu mal libéré. Ni farabugu mal libéré goïta ite seka jamana kono de bloku de. Ni yam bloku ante daila de. Ni farabugu mal libéré ante daila de. Ala ni krakama. Ni farabugu mal libéré idade. Ni farabugu mal libéré tenibo. Ni farabugu mal libéré malodo. Ni farabugu mal libéré kubasuludo. Ni farabugu mal libéré goita bilahi talai ni farabugu mal libéré. E mana folo e be ka moko bloku. E mana folo e ka ke galontique lai. E mana folo e ka ke ka faso kono de un bloku. Farabugu mal libéré no ala kana ke tie. Ni farabugu mal libéré ne ta do ame mun foble. Goita farabugu mal libéré. Marfam yera be ci Bamako be ci Farabugu marfam be ci Bamako be ci Kidal marfam be ci Segu dugu nano be ka ci Gaw marfam be ka ci Kay dugu nano be ka ci Gaw marfam be ka ci Sigaso dugu nano be ci Ali Kidal marfam be ka ci Kulukoro dugu nana est-ce que o marfa kelen est-ce que be ka ci Ali et Centre là et Kidal kana soroke mais attends, Kidal kana soro, mais Gao kasoro, Gao kana soro, Mopti kasoro, Mopti kana soro, Tomoutou kasoro, Tomoutou kana soro, mais attends, Sigaso kasoro, Sigaso kana soro, Kulukuro kasoro, Kulukuro kana soro, Kaye kasoro, Kaye kana soro, Bamako kana soro, mais attends, Okmano, Yaki Agalibe Kidal liwa, ouve Yaki Agalibe Bamako di, Amadou Koufa, Abe Mopti wa Amadou Koufa be Bamako di, mais au bese ka dese Yaki Agala, ka dese Koufa la, ka dese Jadisou la, ka dese terrorisou la, ka dese Yafama, ka dese Akimila, mais ka kila kana dese Bamako bandou la, ka dese Sigaso konona bandou la, ka dese Kaye konona bandou la, ka dese Kulukuro konona bandou la, ka dese Segu konona bandou la, ka dese Mopti Duguba konona bandou la, mais amba digida au kan toko di, au ni ala ni krate ni meseka ku, ni mette me haklima kulo fe toko di. Che anga nyogon bunya sa anga nyogon bunya mais Bamako dugu kono nana o kuma mena chokoro shula wuliwa ala ka barka do chokoro shula o kuma na amena munke ala ka barka do Musa Traoré na ka mogo nunu shula o kuma na amena muneke mais u ye moto mina damine ka te dabla ka moto mina damine ka te dabla billahi tala sera yoro dola mais Amadou ama atete ma ali wulu labo ka bla suguba kono atete ma wulu labo ali ka bla araida lawa ha mais ate police wala ka tien fouy John ne be bandit djumé be police te mundo bandit djumé be commissaire te mundo bandit djumé be inspecteur te mundo bandit djumé be mais ate tien fo police ya ate tien fo commissaire ya ate tien fo inspecteur ya ate baro duma wa digi de beji tra mo fa Sigaso beji be desa ka Bamako sécuriser beji tra mo fa Kay beji be desa ka Bamako sécuriser beji tra mo fa Mamtou Diko Dala mais beji be desa ka Bamako sécuriser mais attends en formation ne ya fa Mali est le premier Mali est déjà une puissance. Tu comprends? Militairement, à d'autres botane. Hey, Mali ça doit me encore mais ako, à te tour à Konya Koufo. Ni Mali puissance mi. Au bloc puissance tenyere. Kidal Masro, Gao Masro, Mopti Masro, Tomoutou Masro, Segu Masro, Kidal Masro, Kaye Masro, Kulukuro Masro, Sigaso Masro, Kaye Masro. Bon, on ka clana al saubala ko Mali puissance, mon puissance duru. Dabara, mon puissance duru. Au ka télévision, mon puissance duru. Ne mon che mbolo be saumare. Donc nous go kolongalani lengsi ni vidéo kun to ko lengsi Malika ni go bi kolongalani première partie kana balaba sitan den toro yiri dugu fere. En bandon kebi adressé jamana duna bandon e kanu ke sebeni mais bandon munu makalanu. Bandon munu makalanu. Eh noko tokoroba na folo. Noko mune kradi. Fanga balila wa uvi abika klaila di. Mais bandon uvi il est présent, Nego, il est Saïmadala. Il était sur la tire pas et c'est la pire vérité. Tu vois le présent. Il m'a fait mais il est présent, Barake Mouna Bandao. Goïta,
Goita yoro malien chiti yelendo parce que ika feni mbi nuna ye marfa bata ki sigi eliko kono o kuma na bandiko yi te sorasho a te se ka bandiko yi ko beto police bulu sorasho bandiko a te se ka sécuriser ya fama wa a te se ka duguba kono na o sécuriser de o be fo wena de couvre-feu ko to la o be ka boto la abe inspecteur wele ya fama abaduma abe papa mami nunu wele kana abe baraji nunu abu wele abe amkan nunu abu wele abe David Ba nunu wele abe kulukuro ka be nunu wele ya fama abe inspecteur Lex nunu wele ya fama abe Diouf nunu wele abu wele kana koy mou bega baraka dina l'homme à la place qu'il faut. OK? Aw te se ko ke munum se ko ka be tien de fo lunyana aba ila communier inspecteur la communier commissaire la ni dega bakera aw ka commune na aw de nodu aw be wuli ka boy ka bo barala aba ila communier de police la ya fa ni attaque kera na tigi maseka mine aw be wuli ka bo no la aw be blakata fo japaka ko ila commune 3 la ya fa attaque mana ka ko la ka bandu abu bemne na o mase commune abe wuli ka boy commune 4 5 ka e dugu kono na kulukoro dugu kono na abe fo inspecteur we ka e dugu kono na abe fa commissaire na inspecteur sika so dugu kono na abe fa inspecteur we kulukoro dugu kono na abe fa inspecteur so ko dugu kono na abe fa commissaire na inspecteur sika so dugu kono na ya fa mopti dugu kono na abe fuye Tomoktu dugu kono na be fuwe Gao dugu kono na be fuwe Kidal dugu kono na be fuwe Ni mu masabo wuli ka boy aw wera ka taw occuper nord la ya fa aw ma se ka do frabugo folo mo be taw kumbe Tomoktu aw ma se ka do frabugo mo ba jigida Kidal ka aw ma se ka do frabugo mo ba jigida Gao ka aw ma se ka do frabugo ko ala kana ke bloqué na kera bloqué Goita la ilaha illallah one love vous tous kana balaba si dans dentro yiri dugu fere bandaw yi kale ko damador la de parce que i ka kaleli jarane parce que i kale i tege wuli kale kan bana koy parce que mogo mun b'a fɔ ko ne ni fa cɛ i tigɛlo ni fa la ni mun ko ne ni ba cɛ y'a fa wa i ba de t'i bolo da la ni mun ko ne ni ala cɛ ala ka bon hɔrɔnden ka kaleli ma ni mun ko ne ni kira cɛ y'a fa mogo mun kunkolo bɛ o t'i kale kira la y'a fa ma ne hɔrɔnya la a bana o kalekan bana n dalakan kalekan bana ne muso cɛ kalekan bana ne n denw cɛ kalekan bana hɔrɔndenw fɛ i bolo wuli y'i kale warjuna mamine i bolo wuli yi kale a bɛɛ kɛlen no sɛbɛnnu de i bolo wuli yi kale y'a fama warjuna mamine fɔlɔ mɔgɔ fagala mamine fɔlɔ y'o fama wa mɔgɔ minnu taara faga Mamutu Diko ka da la a kana taa misiri kɔnɔ a ka taa kulukulu kɔnɔ a bɛ bɔ koyi olu ka enquête bɛ kɛ koyi y'a fama minnu fagara Mamutu Diko ka da la Mamutu Diko kana taa misiri kɔnɔ a ka taa kulukulu kɔnɔ a kana taa misiri kɔnɔ a ka taa église kɔnɔ a kana taa misiri kɔnɔ a ka taa alikaba kɔnɔ a kana taa misiri kɔnɔ a ka taa maga misiri kɔnɔ y'a fama wa o enquête bɛ kɛ Mamutu Diko hali n'a taara ardinɛ la a bɛ bɔ ka na ni enquête bɛ kɛ koyi ça c'est clair et net tiɲɛ ye kelen dɔrɔn de ok olu ka enquête bɛ kɛ mɔgɔ dɔw tɛ faga y'a fama wa ko enquête tigɛ o bɛ kɛ ok Karim ka Burama Dumbuya ko Burama Touré ko o enquête bi kɛ bandaw de depuis yɛrɛ na mɔgɔ ma minɛ koyi mɔgɔ si de ma minɛ an kɔni tulo b'a kuma na ambassades ka jan minnu bɛ Mali kɔnɔna na don ambassades wele a k'olu minɛ ministre minnu bɛ dun ambassades wele a k'olu minɛ général minnu y'a dun dun ambassades wele a k'olu minɛ président dun ambassades wele a k'olu minɛ ministre ye mun dun ambassades m'a dun y'o faamuya wa rapport mun bɔra ka taa d'aw ma ko vérificateur général ka rapport ministre ta ka nɔgɔ u bɛ Mali kɔnɔ yen nɔ y'o faamuya ministre ye mun dun ambassades m'a dun ni ambassades ye mun dun ministre y'o ɲɔgɔn ba kelen de dun jɔn de ye sɔrɔsiw ka armement wari dun jɔn de ye sɔrɔsiw ka financement wari dun jɔn y'i tɛgɛ don sɔrɔsiw ka wari kɔrɔ jɔn y'i tɛgɛ don faso nafolo kɔnɔ donc vérificateur ka rapport o de bɛ mɔgɔw hakili sigi ani duguba kɔnɔnaw sécuriseli bandi clé mun bɔlen filɛ nin ye one love à vous tous kana balaba sitan den toro yiridugu feere a dankisɛ dandi ok links ni video kun tɔgɔ ye ko links malika ni boya n'a karama tara k'a di ale ma donc an b'a sɛn cani bilen de sitan bilen de tɛnɛn bilen de balabila a dan bɛ a dankisɛ bɛ a dankisɛ dan bɛ ne de y'a dankisɛ dan kumakisɛ kumaba de one love à vous tous dabridabrini.com CMCR mɔgɔ t'a dabiri an dala kana balaba bandaw n'i ka dossier ok foyi man ɲɛ bandi ko in yɛrɛ bi k'i tɔ bɛɛ nege bɔ mɔgɔw la mɔgɔ tɛ taa wari ta jamana mun la ilaha illallah n y'a to ala ma kana balaba Goita dɛ an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna e tɛ wara koyi e wara bandu wara jamana kɔnɔ o bɛ se ka kɛ cogo di Muktar Wan aw bɛɛ b'o dɔn c'est premier ministre do depuis ala Muktar Wan da ala ma kulonkɛ siɲɛ ta kɛ aw yɛrɛ b'o dɔn fɔlɔ i y'o faamuya wa depuis ala Muktar Wan da
donc Goïta ni Bamako kaw tisse ka bo sécurité mais bandi nunu me mune nya buludi ate maliki kulubali wele kana aw nana ni ministre de la justice mi ni taba ni video kelaw de chekoy nunu tabu ni video kelaw de chede ate tam mo ngene ate bandi nunu be na ku beke nyoga aka laje o foy ya fama wa ha Robert Gueye John Pololo ka koba Robert Gueye Zagazaga ka koba Robert Gueye petit wasolonga ka koba ka bugunga ka koba ka zero ka koba billahi tallahi sordashu masake ala bandia de folobeba wallahi billahi ya jame ka to gambi billahi ke ibe muganda an yere ba ke koroboy ka bakelen bi billahi ka kilometre kelen tagama kana bakelen ta o de surasi fanga e aw be fanga la bandu be fanga la aw be fanga la rebelu be fanga la aw be fanga la jadisu be fanga la aw be fanga la terroriste be fanga la aw be fanga la France ba sagola aw be fanga la foi manière ba papa nemi o te fo anya fo ayem bam bala kifie sorati demsenu bébé ni nga fa alsa fu goto one love for vous tous kulongolan première partie ko ni vidéo to demba taraka di lengsi malikama jugu son prêt lengsi malika nya jugu lankari lengsi malika yele mabali lengsi malika one love for vous tous kana balaba mena deuxième partie là